Mhm. Ay, ito ba yun? Kaka-message mo lang ah. Oh. Kaya pala kakasal. I think 5 minutes ago, 10 minutes. Oh, di ba? Kaka-reply ko lang din, ma'am eh. Di ba sabi mo parang finally, di ba? Parang gano'n. Ikaw pala yun, ma'am. Thank you, ma'am. Gusto mo mag-hi, ma'am? Hello. Reply ako sa comment mo, ma'am. No? Kayo pala yun, ma'am. Pero napapanood mo siya, ma'am. Oh, thank you, ma'am. First time kasi namin dito sa SM Fairview. Dami nagre-request taga North kasi, ma'am. Ito na lang. Ito na lang. Gusto mo yung plain lang, ma'am? Or... Mang. Sige po, ma'am. Lagyan ko ng mango. Lagyan mo ko mango. Saka tago mo yung... Tago mo. Lagyan mo... Si ma'am, may order ba sila, ma'am? Sige lang. 150 lang, ma'am. Alam niyo po ba, ma'am, pag kumuha ka pa isa, 100 lang yun. Yun yung combo kasi namin. Ano po, sorry? If you get one more, 100 lang yung ano. So, kunyari dalawang ganito, 250 lang yung ma'am. Hindi ako yun. Okay na yan. Sige po, ma'am. Suklihan mo na kita, ma'am. Thank you so much. We will be here until April 11, ma'am. Saturday po yun. Thank you so much, ma'am. Have a nice day, ma'am. Hello, ma'am. Sa inyo po. Ay, ma'am, mochiban. 150 yung ganito, ma'am. Matcha. Peach mango, okay. Anything else, ma'am? 400 lang po, ma'am. Yes, sir. Mochi buns. Palagay lang sa ano. Pa-close ka papalagay. Pa-close lang yung sito. Peach pa matcha. Peach pa matcha. Gcash pa kayo, ma'am? Or... Sige po. 400 lang lahat. Ma'am, ayaw nyo gawin yung set namin. 500 lang kasi pag yung apat kukunin nyo. So, kunyari lumagpas kayo sa 500. 500 pa rin babayaran nyo. Set namin yun. Lumalabas 100 na lang eh. Sige ma'am, pili ka. Kahit yung mataas ang amount, pwede naman yun.